नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज ए वीडियो रे आमे माने कर्कट राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही जून मास 2025 टी किपरि रहिछि से विषय विस्तार भाव में आलोचना करिबा। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिछि एही जून मास 2025 रे से विषय विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रह स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे, शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य आमे वीडियो शेषरे जानिबा। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर कर्कट राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी, जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज एही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। एवं वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु चतुर्थ राशि हेउछि कर्कट राशि। कर्कट राशिर राशिधिपति हेउछंती चंद्रमा। चंद्रमा जे कि प्रति 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे बंधु माने एही जून मास आरंभ रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि आपणकर कुंडली रे से विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। मंगल आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती। केतु आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। राहु आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती। शनि आपणकर नवम भाव तथा भाग्य भाव रे विराजमान अछंती। शुक्र आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती। बुध एवं सूर्य आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर कुंडलीर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जून मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती चंद्रमा। चंद्रमा जे कि प्रति 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती मंगल। देवगुरु बृहस्पति मध्य आपणक कुंडलीर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। सूर्य मध्य 15 जून को आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे। तेबे बंधु माने आपणको दुईटी जिनिस प्रति विशेष ध्यान देबार अछि। प्रथमे तो गुरु आपणकर कुंडली रे पापकर्ती होई रहिचंती। आपणको टिके आपणकर स्वास्थ्य प्रति 7 जून पर्यंत विशेष ध्यान देबार अछि। तो द्वादश भावरे गुरुंकर स्थिति बहुत दुर्बल अवस्था रहुछि। गुरु हेउचंती आपणकर चर्बीर कारक ग्रह। तो विशेषतः आपणको 2-3टी जिनिस प्रति विशेष ध्यान देबार अछि। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एवं निजर खाद्यपेय प्रति संपूर्ण ध्यान रखिबार अछि। लिवर, गैस्ट्रिक, एसिडिटी ए सब जिनिस प्रति आपण विशेष ध्यान देबार अछि। कारण गुरु आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। तेबे केवल जून मास नुहे आपणको संपूर्ण 1 वर्ष पर्यंत ए सब कथा प्रति विशेष ध्यान रखिबार अछि। कारण गुरु 1 वर्ष पर्यंत आपणकर द्वादश भावरे ही विराजमान रहिबे। गुरु जेहेतु आपणकर द्वादश भावरे दुर्बल स्थिति रे अछंती, तेणु विशेष करी आपणकर गैस्ट्रिक, डायबिटीज, एसिडिटी ए भली समस्या देखा देई पारे। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिछि एही जून मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती मंगल। मंगल आपणक कुंडलीर प्रथम भावरे विराजमान अछंती एवं 7 जून को मंगल आपणकर द्वितीय भाव को चलन करिवे। एवं मंगल द्वितीय भावरे रही चतुर्थ दृष्टि रे आपणकर
ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି ଏବଂ 15 ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତ 15 ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଗୃହ ଉପରକୁ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠପଢ଼ା ଏହି ଜୁନ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ 7 ଜୁନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ ରହୁଛି ଏକ୍ଜାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଆଡମିସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ 7 ଜୁନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 7 ଜୁନକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ 7 ଜୁନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଜ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ଏମିତି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ କଠୋରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏହି ଜୁନ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଯେଉଁ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲୁଥିଲା ଶନି ଅଢ଼େଇର ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଶନି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥିଲେ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଓ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଜୁନ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଶନି। ତେବେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେବେ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ କର୍କଟ ରାଶି ଏବଂ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଶନି ଅକାରକ ମାନାଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ତଥା ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ରହିବ ପ୍ରଥମେ ତ ଶନିଙ୍କ କାରଣରୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟିକୁ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ତ୍ରିକ୍ ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ମିଳିବ ନାହିଁ
तेणु आपण जेउठारे भी इन्वेस्टमेंट करूछंती किंबा ट्रेडिंग करूछंती तो आपण बहुत भाबी चिंती सही कार्य करंतु नचेत आपण लॉस रो शिकार होई पारंती। एवं जदि आपण कोनोसी जिनिस किना किनी करूछंती तो सेठारे मध्ये आपण तरबरिया होंतु नाही। आपण आपणकर भाग्य रिलेटेड कोनोसी भी जिनिस भाबी चिंती भल भाबरे बुझी विचारी कार्य करंतु नचेत आपण समस्या रे पड़ी पारंती। तो एथिपाई आपण प्रतिकार निश्चिंत भाबरे करंतु। प्रतिकार आमे वीडियो शेष रे जानिबा। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर कैरियर तथा कार्य क्षेत्र किपरि रहिबो एही जून मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडली रो दशम भावटी होइथाय आपणकर कार्य क्षेत्र तथा कैरियर रो भाव। तेबे आपणकर कैरियर भावर अधिपति होउचंती मंगल। मंगल आपणक कुंडली रो प्रथम भावरे विराजमान अछंती। मात्र 7 जून को मंगल आपणक कुंडली रो द्वितीय भाव को चलन करिवे। आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती शुक्र जे कि आपणक कुंडली रो एकादश भावर अधिपति अटंती। तेबे शुक्रंकर स्थिति दशम भावरे बहुत भल रहुची। तेबे 7 जून परे आपणकर कैरियर बहुत भल रहिबो। आपण निजर कार्य करिवार शैली द्वारा कथावार्ता करिवार शैली द्वारा अन्य मानकु आकर्षित करिवे। आपणकर मैनेजमेंट स्किल्स बहुत भल रहिबो। आपणकर कार्य क्षेत्र रे आपणकर सीनियर बा आपणकर बॉस आपणको आडको आकर्षण हेबे। आपणकर कार्य को नै से प्रशंसित कराइबे। आपणकर काम मध्य बहुत भल रहिबो कारण आपणको कैरियर भावरे शुभ ग्रह शुक्र विराजमान अछंती। द्वितीय रे मंगल मध्य आपणकर द्वितीय भाव को चलन करिवे जा द्वारा अन्य माने आपणक आडको बाध्य होई आकर्षित हेबे। तो निश्चित भावरे एही जून मासरे आपणकर कैरियर बहुत भल रहुची। आपणकर कैरियर रे ग्रोथ हेबो। आपणकर उन्नति हेबो। या सहित एमएनसी कंपनी रु आपणको जॉब ऑफर आसी पारे। तेबे आपणको विशेष कथार किछि ध्यान रखिबार अछि। आपणको टिके आपणकर क्रोध उपरे विशेष नियंत्रण रक्षा करिवार अछि एवं आपणको मध्यरे जे एटीट्यूड आसुछि ताको आपण दबेइबार अछि। अन्य मानकु जे डोमिनेट करिवा पई चाहुचंती से सब अभ्यास आपणको छाडिबार अछि। तेबे एही जून मासरे आपणकर कैरियर बहुत भल रहुची। जदि आपणकर कोनोसी टार्गेट बेस कार्य रहुची तो टार्गेट को आपण अचीव करि नेबे। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो एही जून मास 2025 रे। तेबे व्यापार वाणिज्यर कथा हेबा जदि एही जून मासटी आपणकर व्यापार वाणिज्य पई बहुत भल रहिबो। आपणकर व्यापार रे किछि नूतन क्लाइंट जोड़ी होई पारंती। आपणकर व्यापार रे नुआ किछि परिवर्तन होई पारे। आपण नूतन ढंग रे आपणकर कार्य सब करिवे। नूतन आइडिया आपणकर मन को आसीबो एवं से सब आइडिया को आपण कार्यकारी मध्य करिवे एवं ताहा आपणक पई लाभप्रद मध्य हेबो। तो ही जून मासरे आपणकर व्यापार वाणिज्य बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा किछि विशेष उपाय विषय रे जे उपाय गुडिक करिवा द्वारा आपणकर जे अशुभत्व गुडिक रहउची से गुडिक खंडन होई आपनको शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं आपणकर भाग्य रे उन्नति हेबो। तो सेथि पई आपण प्रत्येक दिन मंगलंकर बीज मंत्र रो जप 108 थर अवश्य करंतु एवं यह सहित प्रत्येक दिन आपण गुरुंकर बीज मंत्र रो जप 108 थर अवश्य जप करंतु एवं प्रत्येक दिन विष्णु सहस्र नाम रो जप अवश्य करंतु एवं प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा रो जप अवश्य करंतु एवं प्रत्येक दिन उदित सूर्य को तांबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। निश्चिंत भावरे आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबो। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरक निकट रे मोर एतिकी प्रार्थना। धन्यवाद।